la yafa ama obebelo amade manlu anya fe ka balu fiti ninge nali la voix du Urubaka ya nyine abadi nja Yusuf américain c'est fa inshallah adama we bija na we mango ya di on bija shaka inshallah ya zama jwa ula ala watake kaluwa bonema mango ya ni anyo holi di ama kawe onko ka balu fiti ninge nali sungaka an la meno bi kiema boba an suludo wati le gulo nyine nyeme nyina ambado lu fe sunwo an sungeyi dute dogbeli sungu dio alama nge bara bebe hadisa wo fo nyana ko innamal a'malu binniyat bara bebe distinguer la ni ngeyi lili urute dogbeli ya sungu dio alama dans une seconde tu t'arrêtes ya foku waya nyinanda sunga tribisa wawu ile yo dona alale kuso ita dona kosisi kuso ita dona monya kuso ita dona mreka ye ita dona janye ita dona chila ye ita dona fufu ye ya dona alagu jati liye ngaye krole gwiwe ni kawola iwa sunga komple ku ngaye litawi ikaye yenena ngaye répéter la ka ngaye la si ho c'est que l'onjugbe wana iwa bosunlo ni ka bosunlo na la kana la via di masunga kengu kono ise ngaye kwa ya la ya kan ngaye kwa ya ali bi ne Yusuf américain ando la voix de Uruba adama si c'est ando e menyina ala fe kana sunga yefo alo fongu fon ligne la nonko sunga ye buye mene ngon le fowi ndigala ile mewa sunga la sun frela ya shamaluma ala do wana ke no ke nyiranda sundo magal tasrelo ngona nya sunga la nyiranda 2021 sunga do attribisa wa be wala patrimoine ko do be yamlanve. Tu n'es même pas obligé qu'à faut qu'il y a faut de la commune à fond yana même. Il sait qu'il l'a une seconde seulement quand vous n'ayez faut il dusula au Kawasake. Il y a faut de la quoi quand lo au Kawasake. Arabu se wali lo mralu arabu lo ni mralu amenu se arabu quand lo encore doli au kranko au beka wasake. Ambade manlu ni kawola hier somla le trokosu. Comme drani la koko yem somla ou ka boma ou o le tro ko su on te comment kongo gbamla dante ka kongo gbamla ka o encore ite hela kala sungu tri la lo o mafode ya domi toy ya mini toy ka o ya muso ka fo toy ya koma jugu folu toy hali sunga te koma jugu fo mani yasunga kana ke monya kuso yasundu kana ke monya kuso ake alalegu kuso un message mena madunu mawruba kanko suglu donta wati yerema nali si ngolo ando suglu don ali 4h30 4h40 il se pourrait que nyina lon mbalu ina fanya na watu lo mbalu ina fanya na limamulu ina fanya na kwa mbita sungudon da wala ba tribla mena sungudon da 400 430 440 450 il se pourrait aka lere fo yo le labatula ikana fo ko si ngolo kwa ande sundu na lere mena ka sungudon kala kasi lere mena kufuya ke kase ulema la tu n'es pas obligé. Kuyashoni koma. Igbi yalima mulula. Igbi yaka mulula. Akalere mevo aluta dialo. Kwa sun trola atrola. Kwa ya sun esuglu don daula. Ole dadi la. Donc te wati yirama nale. GMT et puis France
il y avait 1 heure entre la Côte d'Ivoire et puis la France. Aujourd'hui, il y a 2 heures entre la Côte d'Ivoire et puis la France. Même en Côte d'Ivoire ici, Côte d'Ivoire, il y a 30 minutes entre l'ouest et le sud. C'est-à-dire, Treye Bebidja. Pendant 30 minutes, on a Amabema, Trema Bemba Koroko. Donc, Watio, à la bouleta et Wati là, la boule Wati maîtrise là. Mais à la Wati l'oni dit moi, mais nous maulé les mamoul, les cramol, les akalere men va, et quand on terola, il sawiou, à terola. Et quand il bat comme chemangelo. Message mais envers encore qu'a dit, en bas de manlou encore. Aya yafa inyoma, aya yafa anzi nyoluma. Ikana foku mo mende suno kuyo don toro la ikani asun dimi bo mo menu te suno kani asun dimi bo lulo nyote yini asun bradi tien yina tra brokiama ton voisin kafir, ton voisin chrétien, ton voisin idolâtre, ya voisin au ko joso lekela ikana toro a joso ko so ya voisin au ko chrétien lo ikana toro ya voisin au Shamalo ashama ya nyatalo shama ya keli dalali ita jusufana ko taoli ili ita sundu kani ya voisin lu toro ka te suno minge Amadou, c'est un grand problème dans nos sociétés qui jusufa molla ya baradenu ili ni mo mele kologi kine qui jusufa lu la ka te suno minge quoi au domi que il crève il te sous donna mokoso il te sous donna mokoso ya donna la lekoso et puis mo tena a domi que to il lekoso parce qu'il est au sunlo atena kokoko to il lekoso parce qu'il est au sunlo il a sous donna la lekoso fra molula amba de manlu message me encore olé ko do nyanga mino moluma aya direct me partagé comment me ngoso o comment journalé cure-dent brosse à dents ne comment na le ka ko message dama mbadima lu mo chemane asunye tiana ka sababu be gbese ma cure-dent ma sous prétexte que o ka molko kwanya gbese jalan le bro angana gbese kene bro comment dole comment men du quoi alla me bre a o nyamina mo che mama brossio on peut se brosser sungala avec pâte on peut se brosser sungala ainsi da brona brossila ni kala yela ka loju brossi gu ni parti jemete na ji igorji la ate suntia mais il a dit il a le goût alors il est kaki il dabrosi la djekangao parti djeo digli kanyala d'habitude au sens l'on bral ko lo kwanya boluka problème ngi gorgi lele kanyala lele non dali ka domi kaida kasi katre na majigi kanyala ya suma chiamba halika dje kaida ki dalo kusukusu ni djema djiba kanyala ya suma chiamba alika djeke ida durant toute la journée ni djema djigi kanyala ya suma chiamba sangala amevo ambade unuye kome nyanga mini molmo le gbese konu ni gbese kolmani gbese kene ni gbese jala la ni brosi kome ata ojo brosi le guye sun chiana ata ojo parti le guye sun chiana mais il est facile qui a sun chia l'on bral ko lo kwa nyabaka Bese kene au kwa nyabaka parce que bese kene goût c'est tellement facile quoi a dji kanyala donc bese kene ou le kwa on toyi kwa bese jalan bro parce que djibebe tela mais en rentrant quoi si ou le société là moi chemane ya sunye tiana bese kene bese jalan koso parce que il se dit quoi que bese kene lo bese jalan lo il s'est dit que bosse jalan lo alors ay bosse jalan nyimi ka dieku
sous prétexte que koka molu koko gbese jalan nyimi be la on de o ma fode ni ka gbese jalan blaida pendant 1 heure ça devient mou, ça devient humide et que gbese keneli imagine ça jalan ni ko la jilo halaka ko ju sanye ki sa jalan lo ni ka la jilo une journée et que ça keneli alors gbese ka jagnya unya ni ka blaida pendant 1 heure iwani mina dononi e nyiri e ke gbese keneli donc ikanon djekun mo shemane asunye chiana gbese jala ngomena ko ka moluko wangan da guru gbese kenela ko gbese jala le bro do le gbese jala blaida ka amlance 10h là ali 4 c'est 17h là ata djebona o trala mine ye gbese jala djekun na lile ya sunye chiana le mo shemane asunye chiana gbese jala ngomena gbese jala wa kele kwa ida guru ala ama fo kwa anyimi ka djekun mo shemane asunye chiana sous prétexte que koka molu ko quand da groupe bese jalan là mais ya ni mina mi ka djekun le goût là toi même tu trouves le goût tu sens le goût mais ya djekun ya sunwa chia bese jalan ni mi mbralu ni le mo ko le bese jalan ni mina le ka djekun ya sunye chia na le itetaluo nya grand frère do afonyana ko américain ko akuma menga baluda la ko koma ka directilo koma ka Facebook ka parce que quoi ne délivrer puisque qu'on a baissé jalan ni mina ka djekun. Moi je faisais parce qu'on est à l'eau. M'a demandé aya audio me partager. Et n'a fait ça à moi chez maman. Parce que le fait de causer avec les gens dans la société, coucher manolu que la molu ali ka mo babalu gutia koma teselama. Parce que moi chez maman yeur kabla komana ayo comment selon eux parce que aller wa femme nya même aguya lo du molte soma alors que au col tete quand on cause avec les gens ils transfèrent ko do yo koni vitini molu anya ko molu akelagu ado sun tiana o do gbese jalangu mene ka molu ko ka gbese keneto ko gbese jalang bru ama fo ko gbese jalang bru ka djekun ko gbese kene o guya gbri ni kawe gbese kene ni minane adjaja tu da fait pendant 30 minutes comme ça pendant 1 heure comme ça dépend des arbres yida bruna yirisi amengula yiri dolu woye ni kaki da bruna la aya fie yiri dolu woye kaki da bruna la aya kuna yiri dolu ni kaki da bruna ele tititi amangula amavie amandi yiri dolu woye oluguje ya dile maintenant kaka yiri kenele gbese kenele forcé à Djadja tout à fait pendant 30 minutes, pendant 1 heure souvent. L'on parle kolo, aïe la tanga kabo bese kenema, aïe bese jalang buru. Ama foya. Ali bi Samuel Konya ala dama. Samuel Konya ala dama, aïe sungo alamla. L'on parle wa fa aïe sungala. Ku hejia bona bebe daka jana mabona lui datuku citran bla grand là ah odu te dama din sa ku jugu kela sungala de mais nga ngui citran dolili osan la sungo sun te dona mo ko so e dona la le ko so ambe ibrahima ya jwauke wati bebe ya jwauke ali ya sumla iyeye Allahumma rabbana taqabbal minna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar o wi di menwi we kwana haya menwi ayiwa ma ojo mo shema ya lo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
moya kan ko gu lajimi sungala ay jeja ayolu lajimi nigala yafa mau u ya shaya ya jua wulo sungagu ana on le kuso kwa kan gbelo tan nigala yafa ma o ya kan ka shaya aya kumalulo ikiena jamalo o ya kan ka shaya ambadi malu àwọn bo gbese kuka wọn sulu do wati fo mango ya ni ando sulu do dana jameno ni ne ko fo alo ye ni alu te satation na ma a référencier limamu le lule a essayer que la jameno a référencier le lui usangala limamu melu itakati la limamu melu itasula olu awati mevo kwa sulu don dauma a dauma kani yebla jamushe mangbelo si ngolo nous on coupait à 4h50 on coupait à 5h au bébé tuy les saisons changent le temps aussi change watu dolu kase suye janya trili watu dolu kase tri janya suli au changement même au crâne de Sungala. Ça c'est un cycle. Au crâne de Sungala, wat dol kasi, wati suye janya, treye janya, suye suya. Au crâne de Sungala, ou gata chebalili à la brulo, tre nikalo ni luluye. Au crâne de Sungala. Don Sunga kase katakasro et limitimeno. Kamolu ka menvanya kwa sulu don dalere menale adai jamushe maamblalo note ando fe mangoyani ando fe bidjani ando ya tela lere mena ne ko fo direct ne c'est le monde entier qui m'écoute donc nyana modol bla nyamino ko américain ko kumangonga le atela 5 là et qui fait atela 5 là itadialo yena brabodo Maman le son la 4h30 là, il est qui fera tout là, il t'a dialogue encore. Il y a un bravo d'eau. Donc, mais un bris. Selon les lieux, il y a référence, il y a Mounele, il y a Lima Moulou, il y a Kamrol, il y a prédicateur, il y a Fokoka sous le don d'Aleremena. Adai, qui a mani, ka bravo d'eau, Oluta Komama, qui a makungwe Oluluma. Kamrol m'a fait un kokaloaye, quoi en sundo. En sundo. Nakako du kaloma ya wan lado sung le loteu. Kiyama on sumendo ya notre kiyama kingo fo. Ali bi famgal ko ñu ala dama. Sunra wati kasimko également oyo kielele nko. Kamrolu ka fo ko ka suntra wati mena. Dolu suntre. Fitrisi nya. Dolu ya tre fitrisi ho. Abetra la bena kuma kielelu manga. Ne connaît melo ana chomba lo amenvanye ala bulu kukla na kono ko atimusiyama ila leili kwa suntu mali katra se suma suro to dobele fo di wiado di unite se dona fa we fitrisi la ana chomba lo oka bromelu a suntre la ko ka fo fitrisi nya solite dinalo na fria le dinalo no te solite dinalo bi Comment que la dalua bella menga tra menga abetra la bena kilu ma o tekre kuli dina lo kumalu mo si fabuna la kumate oh ngane se ka menvo puisque mo chema makarange dina krange tu es instruit mais tu connais pas la religion comme il faut les spécialistes de la religion oluka menvo là, Corona Kela Olama, les spécialistes de la santé, Olute comme même voilà, Duyan là, que tu sois gouverneur, d'autres termes voilà, Betty Binan là, parce que ils sont les spécialistes de la santé, à quand même voilà, là. Mais Dinata Koua c'est encore, spécialité même le cacao là encore, Yigbinan là, Dinakolo. Ça est, les guides sont de référence. Sans la canne yebla jamushe mangbelo si ngolo anu te suntre la leremena kanyana na shoma kana keti
reste derrière les conseils de nos guides, nos prédicateurs. Walaikum salam. Alibi alamna alan zijanya alan nganeto. Alamna alan zijanya alan nganeto. Yamenvo molu nyana asulu do bebe. Oh, nga ayakito ake 2000 lo. Anyakito ange 2000 lo. Anyakito ange 2000 lo. Anyakito ange 2000 lo. Sungawa seminge ki danya timi 2000 lo. Kati yehra ki sunga ko parce que d'autres au fonyana quoi après le Ramadan ko chiama diabétique au chiayala. Après les analyses dans les hôpitaux. Après le Ramadan, Koshama diabétique ou chiayala. Mademandou, on décide là où il faut Luka. Font bébé souka la fond. Souka est bon fond là parce que on fait les dons de sucre. Souka est dit là même que cadeau lui. En yafunyana. Ah, d'autres derniers timinou. Sans là. Keneyata latanga o jalabo yalele amma moyalo al ilaju afdalu al wikayatu afdalu min al ilaji al wikaya afdalu min al ilaji. Vaut mieux prévenir que guérir, comme l'adage le dit. On a hekmalon balu côté ko arabul fay al wikaya afdalu min al ilaji. Kwa yela tanga o ya fisa yefla kele dobo sukala dobo ko do mbisi bala dobo bala yiri den do mais sungawa seminge aka fongo fonye yo bebe lo igba ilikina ika fongo fonye ku yo bebe do ya kene ya takwo sunga duka we nko mbo ya wanya sans la même voix d'autres le doit conseiller qu'après chaque année après le Ramadan dans les hôpitaux c'est les musulmans qui sont plus nombreux diabétiques. Bon on décide là on est fou ma foi on dit à mal badelu a jemi le chaya ali tamaru menguine a mo chema ya diabète provoqué la tamaru tellement c'est tellement sucré. On n'est pas obligé qu'à son trait tamaru là